बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 अप्रैल 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए और आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। औकात कार मुतय्यन बस ड्राइवरों के लिए नए कवानीन का नफाज आज से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से बस ड्राइवर्स के लिए ड्यूटी के आवर्स जो हैं वो मुतय्यन करने का कानून आज बरोज़ इतवार से नाफिज किया जा रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अवामी बसों के ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग का दौरानिया मखसूस कर दिया है, जिस पर अमल करना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि बस कंपनियाँ इस बात की पाबंद होंगी कि वो एक ड्राइवर से 24 घंटे के अंदर 9 घंटे से ज़्यादा बस ड्राइव नहीं कर सकती। ड्राइविंग के लिए मखसूस 9 घंटे में 1 घंटे का मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। ताहम ड्राइविंग के लिए 10 घंटे का दौरानिया हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही मुतय्यन किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से बसों के ड्राइवर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हफ्तावार काम का दौरानिया 56 घंटे मखसूस है, जो 14 दिनों में 90 घंटे से ज़्यादा ना हो। बस के ड्राइवर्स के लिए आराम के दौरान जो है उसके हवाले से कानूनी नुकात में कहा गया कि मुस्तकिल 4.5 घंटे की ड्राइविंग पर ड्राइवर को 45 मिनट आराम करना होगा, जबकि 24 घंटे बस चलाने पर 11 घंटे आराम के लिए मखसूस होंगे। हफ्तावार काम का दौरानिया जो है आराम का वो 45 घंटे होगा, जो कि 6 दिन काम के बाद ड्राइवर को दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इस हवाले से कहना है कि मुतल्लिका ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो ज़वाबत पर सख्ती से अमल करें और ड्राइवरों को आराम करने का दौरानिया फराहम किया जाए। वाज़ेह रहे ज़वाबत में तब्दीली का मकसद ख़ास तौर पर उन मुसाफिर बसों के जो ड्राइवर हैं उनको आराम का मुनासिब वक्फा देना है, जो ज़्यादातर शहरों के दरमियान सफ़र करते हैं, ताकि उन्हें मुनासिब वक्त मिले और वो मुकम्मल यकज़ोई से बस ड्राइव कर सकें। मक्का मुकर्रमा हुज्जाज की रहायशी इमारतों के परमिट की दरख्वास्तें। मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज की रहायशी अमूर की निगरान कमेटी के ज़िम्मेदार का कहना है कि इमारतों और मकानों के परमिट जारी कराने के लिए दरख्वास्तें इस माह के आखिर तक जमा कराई जा सकती हैं। कमेटी का कहना है कि मक्का मुकर्रमा में इमारतों और मकानों के मालकान जो परमिट हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं वो जल्द से जल्द कमेटी से रजू करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक हाजियों के रहायशी अमूर की निगरान कमेटी की जानिब से मज़ीद कहा गया कि इमारतें मुकर्रर मेयार की होना ज़रूरी है, जिनकी तस्दीक मक्का बल्दिया और शहरी दफा की मंजूर शुदा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग फर्म से करवाई जाए। रहायशी अमूर की कमेटी का मज़ीद कहना है कि हाजियों की रहाइश के लिए जो इमारतें फराहम की जाएंगी उनके लिए बुनियादी शराइत मुतल्लिका कमेटी की जानिब से जारी की जा चुकी हैं, उनको सामने रखा जाए। सूडान से हमवतनों के इनखला पर ईरानी सफारतकार का इजहार तशक्कुर। रियाद में ईरानी सफारतखाने के कायम मुकाम नाज़मुल अमूर हसन ज़रनगार ने सूडान से 65 हमवतनों के कामयाब इनखला पर सऊदी हुकूमत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। ईरानी सफारतकार ने हफ्ता को सऊदी टीवी अल अखबारिया से बात करते हुए कहा कि सूडान में फंसे ईरानियों का बाहिफाजत इनखला और उन्हें जद्दा लाना सऊदी अरब का कारनामा और ईरान के साथ इंसानी हमदर्दी और सफारती ताउन की शानदार मिसाल है। उन्होंने मज़ीद कहा, हुकूमत ईरान की जानिब से खादम हरमैन शरफ़ैन की हुकूमत, वज़ीर ख़ारजा और जद्दा कमिश्नरी के अहदेदारों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हर मुमकिन हद तक मिसाली ताउन किया है। मुतवक्के बारिश के पेश नज़र आज इतवार को असीर में तलीमी इदारे बंद। मौसमियात के कौमी मरकज़ की रिपोर्ट को सामने रखते हुए असीर रीजन के तमाम तलीमी इदारे आज बंद रहेंगे, जबकि पढ़ाई का अमल मदरसती प्लेटफॉर्म के ज़रिए जारी रहा। सबक न्यूज़ के मुताबिक महाइल असीर के तालीमी इदारे की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से जारी रिपोर्ट को देखते हुए फ़ैसला किया गया है कि रीजन के तमाम तालीमी इदारों में तलबा को हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए और जो है इसके अलावा तालीमी इदारों को बंद रखने का मकसद रीजन में मुतवक्के बारिश और तब्दील होते हुए मौसमी हालात हैं। इदारा तालीम की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि पढ़ाई का अमल ऑनलाइन जारी रहेगा। रियाद में दूसरी मिडल ईस्ट पोल्ट्री एक्सपो। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में दूसरी मिडल ईस्ट पोल्ट्री एक्सपो का आगाज़ जो है आज से हो रहा है। नुमाइश की सरबराही वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत अब्दुर्रहमान अल फज़ली करेंगे। अखबार 24 के मुताबिक नुमाइश का उन्वान रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए आलमी एजादात रखा गया है। मिडल ईस्ट नुमाइश 3 दिन तक जारी रहेगी, जिसमें 37 मुल्कों की 300 से ज़्यादा पोल्ट्री मसनूआत से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियाँ शिरकत करेंगी। नुमाइश में पोल्ट्री मसनूआत से मुतल्लिक 500 से ज़्यादा अशिया पेश की जाएंगी, जो न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि शुमाली अफ्रीका की मार्केट के लिए बेहतरीन साबित होंगी। पोल्ट्री मसनूआत नुमाइश के लिए जो मरकज़ मखसूस किया गया है वो 11,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है, जिसमें पोल्ट्री से मुतल्लिक अशिया जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की फीड्स, अद्वियात, मसाली खुराक के अलावा चारा और चारा बनाने की चक्कियाँ शामिल हैं।
سعودی خاتون نے جازان میں 10,000 نوادرات پر مشتمل ذاتی میوزیم قائم کر لیا۔ پرانی چیزوں کو جمع کرنے کی شوقین ایک سعودی خاتون نے نوادرات جمع کر کے اپنے گھر میں ایک عجائب گھر قائم کر لیا۔ سعودی خاتون ملیحہ بابکی نے جازان میں اپنے گھر میں بنائے میوزیم میں 10,000 سے زیادہ فن پارے جمع کیے ہیں۔ یہ فن پارے انہوں نے 30 سال سے زیادہ عرصے میں جمع کیے۔ ان نوادرات کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں بہت سی اشیاء 100 سال سے زیادہ پرانی ہیں۔ MBC 1 کو اپنے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ میرے والد ایک تاجر تھے جو مختلف قیمتی اشیاء اور اجناس خریدتے اور بیچتے تھے۔ میں بچپن سے ہی ان اشیاء سے محبت کرتی تھی۔ PIA اور دیگر ایئر لائنز کو حج فلائٹ آپریشن مرتب کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی جانب سے تاخیر کے باعث حاجیوں کا کوٹا فائنل نہیں ہو سکا، جس کے باعث پاکستان کی ایئر لائن PIA اور دیگر ایئر لائنز کو حج کے لیے فلائٹ آپریشن مرتب کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگائی کے باعث پاکستان میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ حج کوٹا دستیاب ہے لیکن حج کرنے والے کم پڑ کے ہیں۔ ڈالر کی قلت اور مہنگائی سے پاکستانیوں کے لیے حج ادائیگی مشکل ہو گئی ہے۔ قومی ایئر لائن PIA اور دیگر ایئر لائنز کو حج کے لیے فلائٹ آپریشن مرتب کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت مذہبی امور نے اس سال حاجیوں کی تعداد تاحال فراہم نہیں کی ہے۔ سعودی حکومت نے اس سال پاکستان کو 1,79,000 حاجیوں کا کوٹا دیا تھا، تاہم حج اخراجات دگنے ہونے سے درخواستیں جو ہیں وہ کم موصول ہوئی ہیں۔ انڈین ساختہ کھانسی کا شربت اور بچوں کی موت کا معمہ، کیا مڈل مین نیا اشارہ ہو سکتا ہے؟ گزشتہ سال گیمبیا میں 70 سے زیادہ بچوں کی موت کا باعث بننے والے انڈین ساختہ کھانسی کے شربت کے حوالے سے سپلائی چین میں شامل ایک کیمیکل تاجر نے انکشاف کیا ہے کہ ممبئی میں ایک نامعلوم مڈل مین نے اس کھانسی کے شربت میں استعمال ہونے والا ایک اہم خام مال فراہم کیا تھا۔ مرنے والے بچے زیادہ تر 5 سال سے کم عمر کے تھے اور بعض شربت پینے کے چند دنوں کے اندر گردے کے شدید زخم سے انتقال کر گئے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پچھلے سال انڈین مینوفیکچرڈ میڈیسن جو تھی فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ کے جو میڈن فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ تھے، ان کے تیار کردہ شربت میں AG اور ڈائتھلین گلائکول DEG شامل تھے، جو کہ جو ہے کار کے بریک فلڈ میں استعمال ہوتے ہیں اور جو ہے ان کو جو ہے PG کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو شربتوں کا بنیادی عنصر ہوتا ہے، اور اس میں زہریلے متبادل کمپنیاں ان کی قیمت کے پیش نظر استعمال کرتی ہیں۔ امارات میں کسی کی تصویر بگاڑنے پر 5 لاکھ درہم تک جرمانہ۔ متحدہ عرب امارات میں کسی شخص کو بدنام کرنے کے لیے تصاویر میں رد و بدل کرنے پر بھاری سزاؤں سے خبردار کیا گیا ہے۔ گلف نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے پبلک پراسیکیوشن نے دوسرے لوگوں کی تصویر میں رد و بدل کرنے کے جرمانے کی وضاحت کی گئی ہے تاکہ انہیں جو ہے بدنام نہ کیا جا سکے اور جو ہے افواہوں اور جرائم کا مقابلہ جاری کرنے کے لیے کیے گئے 2021 کے وفاقی حکم نامے کے تحت قصوروار پائے جانے والوں کو کم سے کم 1 سال کی مدت کی قید یا 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ درہم تک جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ جو کوئی الیکٹرک انفارمیشن سسٹم یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذرائع کو کسی دوسرے شخص کو بدنام کرنے کے مقصد سے استعمال کرے گا، کسی کی ریکارڈنگ، پکچر، ویڈیو کوئی بھی اس میں چینجز کرے گا، وہ اس کی کارروائی کا ذمہ دار ہوگا جس پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔